طلابی تقریب میں اپنے روشن خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چیف منسٹر پنجاب آپ کو اپنے فیڈرل منسٹرز جو پنڈی سے ہیں ان دونوں کو، اور جو ہمارے پروونشل منسٹر ہیں راجہ بشارت آپ کو، عامر کیانی، ایم این ایز، باقی میرے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، میں سب کو آج اس اوکیزن پہ خاص طور پہ پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رنگ روڈ اور رنگ روڈ کو ڈیلے ہوا بدقسمتی سے، کیونکہ اس کی الائنمنٹ بدل چکی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی، لیکن یہ جو رنگ روڈ بنا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں، ٹریول تیز ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو، بزنس ایکٹیویٹی، ہر چیز کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے لاہور پہ، اور جس طرح عثمان بزدار نے ابھی بات کی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں اب ان سب کے رنگ روڈز پلاننگ سٹیجز پہ ہیں یا ایکسیکیوشن سٹیجز پہ ہیں، جس میں فیصل آباد ایک انڈسٹریل ہب ہے ہمارا، وہاں بھی بہت بڑے ٹریفک کے پرابلمز ہیں۔ سیالکوٹ ہمارا ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور جتنے بھی شہر ہیں یہ رنگ روڈز اب اس ضرورت ہے ان شہروں کی۔ میں یہ جو ابھی اپنے چیف سیکرٹری کو اور ادھر اسلام آباد میں بھی اپنے چیف کمشنر کو میں نے ان کو کہا ہے کہ اب جلدی سے جلدی اپنے ماسٹر پلانز پروڈیوس کریں شہروں کے۔ دیکھیں شہروں کے جو ماسٹر پلان ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ جب پھیلتے جاتے ہیں تو اس کا جو بہت بڑا ہمیں آگے آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہونے والا ہے وہ یہ کہ جو کاشت کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں حالانکہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پچھلی ایک سال میں 4 جو ہماری بڑی فصلیں تھیں ان میں ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں، گندم میں، گنے میں، مکئی میں اور چاول میں، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہماری آلو کی فصل وہ ریکارڈ ہے۔ تو ایک طرح کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے، ہم نے قیمت دلوائی ہے، انہوں نے اپنی زمین پہ خرچ کیا اور ہماری پیداوار بڑھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنی اب جو زرعی زمین ہے اس کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شہروں کو رنگ فینس کیا جائے، یعنی جو رنگ روڈ ہوں، جس طرح لنڈن کی M25 ہے وہ رنگ روڈ ہے لنڈن کی، اس سے باہر انہوں نے گرین ایریاز رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی اب یہ جیسے جیسے ہمارے ماسٹر پلانز، اور میں نے جو ڈیٹس دیکھی ہیں اسی سال ماسٹر پلانز ہمارے سارے شہروں کے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم نے گرین ایریاز کو بچانا ہے اپنے۔ اور یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ ایک جس طرح لنڈن کی M25 ہے، یہ ہمارے بچائیں گے وہ علاقے جو کہ اناج ہمیں پروڈیوس کرتے ہیں، اور آنے والی جنریشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زرعی زمین بچائیں۔ دوسری چیز کہ شیخ صاحب آپ نے بات کی نالہ لئی کی۔ دیکھیں نالہ لئی کا پروجیکٹ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے کے اندر ہم یہ بھی لانچ کریں گے۔ اب یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں، مثلا جو پنڈی ہے، اب یہ پھیلتا گیا پنڈی، اس کے اندر پلاننگ نہیں ہوئی صحیح طرح، کنجیشن ہو گئی ہے پنڈی کے اندر۔ اب جو نالہ لئی کا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے، جو انگریزی کا ورڈ ہے پنڈی کی ریجوونیشن، پنڈی کو ایک ماڈرن سٹی بنانا۔ اور یہ ہم نے بڑی دیر لگائی ہے، تقریباً 1.5-2 سال سے اس کے پلان تیار ہو رہے ہیں کہ کیسے ہم نے نالہ لئی کے ساتھ ایک نیا پنڈی بنانا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دبئی اور یہ جو نئے نئے تیزی سے شہر بڑے ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم اب پنڈی کو ایک
उसी पिंडी को चेंज करें और मॉडर्न सिटी बनाएं और ये जो कंजेशन हो गई है इसको रोकें। और वो जो नाला लई है वो एक ऐसी जगह है जो पिंडी के बीच में से गुजरता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्लान है, इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते में ये लॉन्च करेंगे। उससे पहले जो इस वक्त लाहौर में है, मैं ये ज़रा आपको बताना चाहता हूँ, कभी ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई। लाहौर के अंदर अब लाहौर फैलता गया और मुझे यही डर है कि पिंडी भी, अगर हमने ये मास्टर प्लान पिंडी और इस्लामाबाद का ना बनाए, ये भी फैलते जाएंगे। और जैसे जैसे शहर फैलता जाता है, ये याद रखें कि आपको उनको पानी देना, उनको उनकी बिजली, क्योंकि फैल जाते हैं तो बिजली प्रोवाइड करना, वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी उठाना, उनको साफ पानी, यानी जो 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 पानी है, मसलन नाला लई है, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए ताकि वो जो, क्योंकि अगर उस नाले में सारी सीवरेज जाएगी नाला लई में तो वो आगे सारी असर करेगी, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने इनके साथ साथ जैसे जैसे इनके रिंग रोड्स बनेंगे, मास्टर प्लान्स बनेंगे, साथ साथ इन शहरों के अंदर हमने इनको फैलने से रोकना है और शहरों को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ज़मीन तो ख़त्म हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में आप देख लें कि इस्लामाबाद पिछले 10 साल में दुगना हो गया, यानी 60 साल में जो इस्लामाबाद था 10 सालों में उसका दुगना हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है मास्टर प्लान्स की। और फिर जो मॉडर्न सिटीज़, अब लाहौर में हमने 2 चीज़ें की हैं, एक रावी सिटी बनाई है और दूसरा एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाई है, जो कि लाहौर के सेंटर में जो वॉल्टन एयरपोर्ट था, जो बिल्कुल एक शहर की, इस शहर के अंदर कभी भी एक फ्लाइंग क्लब नहीं होना चाहिए, उस शहर से बाहर होता है, तो उसको, उस ज़मीन को हमने कन्वर्ट किया है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। और वो जो डेड कैपिटल पड़ा था 1100 अरब रुपए का, उससे आमदनी आएगी पंजाब गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो कई हज़ार अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि वो डेड कैपिटल पड़ा था। और वो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ये अब एक मॉडर्न सिटी बन रही है और ये ऊपर जाएगी। और मुझे हैरत है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगे प्लॉट्स बिके हैं अभी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी इससे पहले। उसके बाद रावी सिटी। अब रावी सिटी ये बड़ी देर से 15-20 साल से कोशिश हो रही थी इसको बनाने की। इसका मकसद क्या है? अगर एक नया शहर ना बना तो लाहौर वैसे ही वहाँ तक पहुँच जाएगा, और लाहौर पहुँचेगा अनप्लैन्ड, एक जिसको कहते हैं कि स्प्रॉल, जो अर्बन स्प्रॉल है, प्लानिंग के बगैर पहुँच जाना था। तो अब हम वहाँ एक मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, पूरा जंगल उगा रहे हैं वहाँ ताकि लोगों को ये हवा साफ करे, दरख्त। उसके बाद जो रावी है उसको बचा रहे हैं, उसके ऊपर बराज बना के वो जो रावी इस वक्त सीवरेज का नाला बन चुका है, उसको उस रावी का पानी को ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए साफ करके, और जो लाहौर का सारा सीवरेज आता है उसको ट्रीट करके और रावी में डाल के, ताकि रावी को हम फिर से चलाएं, क्योंकि रावी तो ख़त्म होता जा रहा है और जो भी गंज जाता है वो सारा नीचे सिंध तक पहुंचता है। तो ये हमारा दूसरा, ये मेगा प्रोजेक्ट्स है। जो रावी सिटी है मेगा प्रोजेक्ट है, नाला लई मेगा प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये जो हमारा रिंग रोड है ये भी एक वो प्रोजेक्ट है और ये फिर आपने बिल्कुल बात ठीक की सरवर खान, हमने नेस्पाक से बात की हुई है। ये जो आपने एक्स्ट्रा लेन्स की बात की है, ये हम ऑलरेडी नेस्पाक इसको डिज़ाइन कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्स्ट्रा लेन्स भी बनेंगी। और बिल्कुल आपकी ये भी बात ठीक है कि पूरा सर्कल कनेक्ट करेगा जाके पिंडी का जो इस्लामाबाद का जो एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। इस्लामाबाद का एक्सप्रेस का इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरहला नेशनल पार्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबादी वहाँ इंक्रोच कर रही है नेशनल पार्क में। तो जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा वो तो रोक देगा आबादी को ऊपर जाने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। आखिर में मैं शेख साहब आपने बात की ना, ये एंड में इस चीज़ की, सरवर खान आपने बात की, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँ कि इसके साथ साथ हमने प्लान की हुई है इंडस्ट्रियल जोन्स। ये भी आपको सामने आ जाएगा कि इनके साथ साथ रिंग रोड के साथ इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि हमारी चेंबर के यहाँ लोग बैठे हुए, हमारी माशाल्लाह आपने अभी आज फिगर्स भी देखी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रेट सामने आई है। उसका मतलब कि नौकरियां, टैक्स कलेक्शन सब बढ़ जाएगा।
तो बड़ी अच्छी आज रिपोर्ट हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और इसीलिए टैक्स कलेक्शन भी हमारी रिकॉर्ड पे जा रही है। तो आखिर में मैंने शेख साहब और सरवर खान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ है। देखें, लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, इसका मतलब अवाम का पैसा है। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। और ये ओपन हो रहा है, यानी ये छुप के नहीं हुई। सिंध से इन्होंने मंगवाए अपने, ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज़ हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, इसमें इलीगल एक्टिविटी है ना। आपको डर किस चीज़ का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं, तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के, और फिर बड़े बड़े वो थैलियाँ पैसे की आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ने एक करम किया पाकिस्तान पे कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए कि ये कितना बड़ा इस मुल्क को, अगर हम पीछे रह गए हैं तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए कि लोगों को खरीदना, पॉलिटिक्स में आना, पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स में आके मुल्क को लूटना, पैसा बनाना, पैसा बाहर भेज देना, और फिर ये इस्तेमाल करना। वैसे इलाके में तब्दीली आएगी, रिंग रोड मंसूबे पर रावलपिंडी के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। वजीर, कोई किसी को शर्म नहीं है कि इस तरह इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। जमहूरियत किसी और चीज़ का नाम होता है। मैंने बरतानिया में कोई 30 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे, 30 गर्मियाँ क्रिकेट खेलता था, फिर एजुकेशन भी वहाँ ली, और उधर से हमने मॉडल लिया है अपनी जमहूरियत का। वेस्टमिंस्टर मॉडल पाकिस्तान ने लिया। मैंने आज तक कभी किसी भी पॉलिटिशियन का ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि पैसे लेके अपनी दूसरी तरफ चला जाए, फ्लो क्रॉस करे, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। उनकी जमहूरियत के अंदर अगर किसी कोई कोशिश भी करे पैसे देने की किसी को खरीदने के लिए, उसको इतना खौफ होगा कि वो अगर वो पकड़ा गया तो माशरा उसको कभी माफ नहीं करेगा। यानी उनको इतना खौफ है कि अवाम का इतना डर है कि उनकी जमहूरियत के अंदर एक अवाम के खौफ की वजह से किसी की मजाल नहीं है कि जाके इस तरह की हरकतें करे जो सिंध हाउस में हो रही हैं। चोरों की तरह छुपा के पुलिस प्रोटेक्ट करके तो पैसे दे रहे। मैंने तो अपने लोगों का, हमारे लोग ज़रा जज्बात में आ गए और आके उन्होंने वो किया। मैंने उनको, यानी सिंध हाउस के बाहर, मैं सबको कहता हूँ, पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है तो आपका फ़र्ज़ है, बल्कि हक नहीं, आपका फ़र्ज़ है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। और दूसरी चीज़ कि अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पब्लिक, असल प्रेशर होता है पब्लिक का, कि पब्लिक ये तो बताए कि ये क्या, ये जो कर रहे हैं ये जमहूरियत है। आप किसी और के टिकट पर जीत के आके अपने आप को बेच रहे हैं। असल में बरतानिया के अंदर जो मैं उनका सिस्टम समझा, वो पब्लिक का प्रेशर पड़ता है। पब्लिक किसी की मजाल नहीं है कि इस तरह करे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी के लिए पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। पॉलिटिक्स क्या, उसको जेल में डाल दें। तो हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये मौका मिल गया है, सारी कौम के सामने नज़र आ गया कि ये क्या हो रहा है। और ये मैं आज आपके सामने पेशन कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना। इलेक्शन, ये जब जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूं, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं, ये जो
ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے، کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے۔ عوام جو ہے، یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ وقت بدل گیا، اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے۔ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی، اور صرف ایک بتانے کے لیے، عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، ہمیں حکم ہے اللہ کا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ جب اب وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں، اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ، تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے علاقے میں تبدیلی آئے گی۔ رنگ روڈ منصوبے پر راولپنڈی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ منصوبے سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ شہر پھیلتے جا رہے ہیں، ان کے ماسٹر پلان مرتب کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ فیصل آباد اور سیالکوٹ جیسے شہروں کو بھی رنگ روڈ منصوبے کی ضرورت ہے۔